लिंगराज मंदिर आज्ञामाल आसिले माटी अनुकूल हुए मूर्ति तैयारी हुए आउ से लिंगराज मंदिर आज्ञामाल आसिले गणेश पूजा विधि आरंभ हुए। ये हूँ एकाम्र क्षेत्र लिंगराज मंदिर पार्श्व दीर्घ दिन धरी गणेश पूजा हो आसुवा एकाम्र राजार ये महोत्सव चलित वर्ष किभली गणेश पूजा करा कौन रीतिनीति रही केउ ढंगरे केमिति हेब से संपर्क आलोचना करने मो सहित अच्छा एकाम्र चैरिटेबल ट्रस्ट पक्षर जो गणेश पूजा आरंभ करा जाउछि बा आयोजन करा जाउछि एकाम्र राजा महोत्सव नाम से संपर्क आलोचना करबा। आज्ञा चलित वर्ष एकाम्र राजा महोत्सव कार्यक्रम केबे आरंभ हबो केमती आरंभ हबो कौन रीतिनीति रही ये हूँ एकाम्र राजा एइथिपई जे एकाम्र जे आराध्य देवता प्रभु लिंगराज तांको मंदिर भितरे जो सिद्ध गणेश अछंती से सिद्ध गणेशंकर आज्ञामाल आसिला परे एठी विग्रह स्थापन करा जाए इष्ट पूजा करा जाए एवं जो दिन प्रभु गणेश चतुर्थी से दिन आज्ञामाल आसिला परे महाप्रभुंकर एठी पूजा अर्चना करा जाए। ये महाप्रभु होउछंती जीवंत कहले कौनसी अत्युक्ति हब ना एइथिपई मु कहिबी कारण जोठी भी वर्तमान महाप्रभु को पूजा अर्चना करा जाउछि लोकों को देखैबा पई करा जाउछि। ये महाप्रभु होउछंती लिंगराज महाप्रभुंकर सिद्ध गणेशंक सहित जो आशीर्वाद माल आसिला पर जो पूजा अर्चना करा जाए ये हूँ कामना महाप्रभु विघ्न गणनाथ कारण एटी जी जा कामना करि थाए कामना पूर्ण हुए ए नजीर आम मानकर रही कारण ए वर्ष जड़े भौणीर मनोकामना पूर्ण होईछि से महाप्रभु निमंते रूपा दान करिसंती जो रूपारे कि महाप्रभुंकर आभूषण तैयारी होछि गलार आभूषण तैयारी होछि ये होछि मनोवांछा पूर्ण ठाकुर एवं आमर रीतिनीति सहित आमे पूजा को प्राधान्य दो महाप्रभुंकर जो गणेश पूजा आमे प्रत्येक शुभ काम कले प्रथमे गणेश गणनाथ को पूजा करता से दृष्टि प्रथमे आमे पूजा को प्राधान्य दो परवर्ती समय आमर ए वर्ष श्रद्धालु मानक पई प्राय 20-25 हजार श्रद्धालु मानक पई 2 दिन जाक प्रसाद सेवन रही आउ 5 दिन जाक सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य रही। एथर चलित वर्ष आपणकर ए जो एकाम्र राजा महोत्सव रे कौन मुख्य आकर्षण रही राजधानी सारा विभिन्न स्थान रे गणेश पूजा आयोजन करा जाउछ आपणकर मुख्य आकर्षण कौन हम मुख्य आकर्षण आज्ञा एकाम्र राजा एठी मुख्य आकर्षण तांकु छाड़िला पर बाकी तो लाइट ट्रेंड जहाँ भी होउची कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होउची एटा सबुटी होउची एठी भी होउची एठी समस्त टी उन्नत धरणर होउची हुए सब वर्ष किंतु मुख्य आकर्षण स्वयं एकाम्र राजा मुख्य आकर्षण एटार ए वर्षर बजेट 50 लाख टकार बजेट समस्त भाई माने आमर बड़ू सेवायत सबू भाई माने साहाय्य सहयोग पूजा हुए महाप्रभु को आमे 15 दिन धरी सब बड़ू सेवायत एकाम्र राजा को सेवा देता जमती लिंगराज महाप्रभु 365 सेवा करता 65 दिन सेमती 15 दिन एकाम्र राजा को सेवा करता महाप्रभु पाखे सब बड़े प्राय पितल भोग हुए जो पितल भोगटा हुए आमर बड़ भाई सुबा बड़ू बोली सी निजे रांधिकी भोग हुए से दिन भी 25,000 लोकंर खाइबा पीवा प्रसाद बंटन अच्छी सी सुबा बड़ू निजे करेंगे भोग करके विसर्जन केबे हबो विसर्जन आज्ञा 11 तारिख हम आपणकर विसर्जन रे गोटे नियारा ढंगर विसर्जन करांती बाहर राज्यर सब लोक कला लोक नृत्य नहीं कि आसंती एथर को राज्य नहीं कि आसुछन ए वर्ष महाराष्ट्र रु ढोल आसुची ढोल ताशा आसुची आउ कलिकता रु गोटे ड्रागन आसुची बहुत बड़ ड्रागन टे सेटा बहुत लोकप्रियता ए वर्ष अर्जन करिवो आपण देखिबे अलग बाजा भी मध्य केरला रु गोटे बाजा संगे जोगाजोग रे आमे अछु फाइनाल हेनी कि जोगाजोग आसो संभव आसूची तो ओडिशार लोक कला ओडिशार तो कलापाट आमर सब वर्ष बाजुची बाजिब ओडिशार विभिन्न प्रकार कंधमाल बहुत बाजा आसब वर्ष एकाम्र राजांकर मुख्य आकर्षण तांको भसाणी यात्रा हुए
ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର କଟକ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର କୋଉଠି ଭସାଣ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏକାମ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଭସାଣ କୋଉଠି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତ ଗହଳି ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମର ଭାରକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭାରକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଫିସର। ସିଏ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବହୁତ ରହିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେମିତି ଆସି ଆରାମସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏକାମ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ତା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କଥା ଯୋଉ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 2000 ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 2000 ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନାଥ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇକିରି ନିଜର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କିଏ କିଏ କଳାକାର ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଯେହେତୁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛି ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଇରା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେହେତୁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନାଥ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇକରି ନିଜର ମନ କଥାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମହାପ୍ରଭୁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭସାଣି ବେଳେ ନିଶା ଯୁବକମାନେ ନିଶା ଖାଇକି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏକାମ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଭସାଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ସବୁ ବର୍ଷ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭସାଣ ହୁଏ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭସାଣ। ଆଉ ଏକାମ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଭସାଣରେ ଡିଜେ କେବେ ବାଜେ ନାହିଁ। ଯାହା ହବ ଲୋକ କଳା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକାମ୍ର ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବ ହବ ଏଥିରେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଆସିବ ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ ପୂଜାବିଧି ହେବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହି ଗଣେଶ ଉତ୍ସବରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। କେବେ ଡିଜେ ନାହିଁ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଏବଂ କେବଳ ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଆସିବ ଡ୍ରାଗନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୋହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି, OTV।